Je suis le premier, je suis fort. Mon gars qui m'a dit tu t'es enfermé. Eh mon frère, arrêtez, ouais, tu vas l'enfermer aujourd'hui. Mais demain tu seras enfermé et enterré. Ah bien. Aucun béquet. Ah, on le dit. Ah béquet. Donc Nina, on a hakil tout nous konuna. Quand le on est bien, il va te mourir là. Et Sanduli, qui est à la tignon fait. Il a le Sanduli. Et quand on a une Sanduli, quand on a une yon fait Sanduli qui n'a pas de témoin. Et si bé Sanduli. Nini miri. Et puis féminin sur il t'a donné vidéo de doma. Wallahi. Kanabe dun. Kanabe dun dina. Il veut donner de doma. Il veut mindira. On veut blaguer sini. D'autres mots sont là. Ah. D'autres bien timos. Ah. D'autres mots sont. Timos. Aïe son gars. On le capte ça. Ni ebi mindi ma mo le blaguer sini. Quoi ça? Vous allez travailler. Vous ne pas travailler. Vous venez emmerder les gens. Travailler. Bara de voir des mouvements. Toi tu es voleur ouais. Ah quoi ni? Toi tu es voleur. Suna que ça milliard de bara de quoi? Ah, lu bi ça va tu n'es pas voleur. Tu es voleur. Suna que Atlantando. C'est un voleur. En tout cas c'est un voleur. Solo. Ay Atlantlan. Ay mo son. Ay mo son le bena ke ama sinyeski. Angata nae. Marie dit à l'ange. Marie a fait meleke. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. À l'âge de 30 ans, quand l'Esprit Saint sort. Mais Jésus, avec l'Esprit Saint installé là, ça n'est cher cadeau. Oui, en bas qui t'ont trompé. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Sabu ni senu nana foro ka installer bamso kono ka soro ka wolo farso bi so ka do ara o le bi wolo sabu ala ka de mais to be an be wolo foro le ka esprit seigneur ala fe asam bisba kon nana mais si tama ketinde si ta kera ka esprit nana do foro cher so ka do ara ka wolo o le ka ba ko e mo fe ora si ka wolo su nan do na ara femi bi ara wolla to ko mena ambe o le lakale voici akwa fle Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Elisabeth est donnée. Nabi Zachariah au camp Mousso. Alléluia. Zachariah a ma densoro. Marie mise Zibaye a woloni a bafe. Ayata a tunga bi kele fe kemana soro. Lisa Zakaru quel unsa jati ma taranaye tampulula ay denwele ko Mariam nyame ko Mariam ko alamandi ni femindi alama jati samunti la hirita alay ni den soro mari alama mama ke cheye akara musoye mitana quand même ataradi misri gerefe bo fitini do tumbe mari tumi baloyele Zakaria o fe aforate Zakaria ma den soro mais nabla dumundi marima anana solo dumundo be mari fe dunu mi alima dunu mundi ayi mari yininga dumundi soro juma mari ko ala le nana di alima jada ko datu ni daraka daso kile bi nele kun dumundi ga dunga de ma dama ka reporti ma chef metri ma ke ko ni ala bisu ko ala ka dindi ma ko ni jagara fana lora o long ayi ala wule jati ayi ala wule u y'a sɔrɔ o long taabolo kɔnɔna na ale de bi fɛn bɛɛ ɲɛfɛ ni nana ala deli la ale de b'a kɛ saraka bɔ ale de b'a kɛ nin lo in na mɔgɔw nana u ka ca u bi kɛnɛ ma jagara bi taabolo kɔnɔ a bɛ kɛ ala wule a ti bɔra fo ka bɔ ɛri tɛmɛ mɔgɔw y'i ɲininkali kɛ mais mun bɛ yen bi jagara a ti bɔra a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ ala wule a ka den kora ala nana fɔ a ye n bɛna den di i ma n'i ka dugawu jaabi mais den ma d'a ma o yɔrɔ bɛɛ dɛ kɔrɔna kɔnɔ ko tile 3 bɛɛ ka kana kuma ni mɔgɔ ye den ma tile 3 kɔnɔna na dɛ Zakaria ye min kɛ o kɔfɛ ne ma den sɔrɔ a bɛ san 13 bɔ o bɛ bibili kɔnɔ yan
a ye ala wele tile 3 kɔnɔna a tɛ kuma ni mɔgɔ ye a b'i kɔrɔyali kɛ mɔgɔw fɛ o muso in ala nana dugawu jaabi o muso in tɔgɔ wele ko Elisabeth ale kɔnɔma don ala ko Marie ma a filɛ i ka lamɔmuso fana kɔnɔma don o fana ye kɔnɔ sɔrɔ ala wele la ko di et celle qui était appelée stérile mɔgɔw tun ye bɛɛ ye min wele ko denwolobali muso ko a tɛ den wolo muso ma ɲi dɛ est dans son 6e mois a ko n b'a fɔ ten de n'i tɛ den sɔrɔ la joona a ye muso denwolobali n'i bɛ se taa wula n k'a ye a wula n k'a ye wala sɔgɔma a ko to bugɔ ni ɲɔgɔn sɔrɔ a wele kɛ a wula n k'a ye ala bɛ den di maa ma muso ka jugu ɲɔgɔn jugale ko nin tɛ dɛ ala bɛ den di maa ma dɔ bɛ sigi k'a tereke ka tile k'a tereke a tɛ fɔlɔ nkɛ ko kanu dali man kan da ka jugu kan ni mulbalo ya ka n'a fɔra o bɛ yɛlɛ u yɛrɛ b'a kɛra bon kɔnɔ ye i m'a ye o ko in juguya baba in tɛ dɛ den min bɔ ala de fɛ o la a ko a filɛ o ko denwolobali don a filɛ nin ye a ye kɔnɔma don a ka kalo 6nan ye nin ye car rien n'est impossible à Dieu. I y'a mɛn foyi tɛ ala kɛɲɛ fɛn tɛ yen fɛn tɛ min bɛ ala kɛ a kana presse den kura fɛn tɛ yen ne i furani ma den sɔrɔ ala wele furakɛliw kɛ k'o to ala ma den caman kun tɛ dimi ka sɔrɔ a kɛ baraka ye a banna hali ni kelen don a ka kɛ baraka ka den jugujugu président sigilan nin ko sigilan kelen don mɔgɔ 2 bɛ sigi a kɔnɔ wa n ko denkɛ kelen de bɛ sigi a kɔnɔ a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 ka vote kelen de bɛ sigi a kɔnɔ den kelen barakama misɛnnin ka dɔgɔ a tɛ ye mais furuka min b'an kalan ale de y'a kalan dɛ ale de y'a kalan koyi misɛnnin den kelen furuka den 20 kalan i bɛ hakili to o yɔrɔ de la den caman ko tɛ Marie dit Marie y'a fɔ mɛlɛkɛ je suis la servante du Seigneur a ko ne ye matigi ka baara kɛ muso de ye qu'il me soit fait selon ta parole a ko i kuma min fɔ a ka kɛ o cogo la min ka di ala ye a ko kɛ ne la Marie la l'ange la quitta mɛlɛkɛ bɔra Marie kɔrɔ a taara kanga mere ko a bɛ fɛ ka sira ɲini kɔrɔ sofɛni don kojugu ko funtɛni bɛ yen kojugu donc k'a bɛ fɛ ka sira ɲini ka don ka taa nɛnɛ bila a yɛrɛ la dɔɔni o la an ka karamɔgɔ kuma d'o ma ni b'o fɛ u bɛna sira di a ma Yahweh, Hallelujah. Yahweh, Hallelujah. Matiga dugawu ta an bɛɛ lajɛlen ye e de kɔni ka go mɔgɔ dɔw ye Matiga dugawu anw ye Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a nisu ma asomo wa kɛnɛya ma sana mina kuma ta bon an bɛna ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ en tout cas an bɛ hinɛ ɲini ka da an fakɛ ma en tout cas ale lo ye nin kɛnɛ ni sigi depuis an ka mandat commencé na 2016 kɔnɔ en tout cas le vieux ni kɛnɛ ni suru arrondissement 3 kɔnɔ min ye dogo na ye a daminɛna ni abattoir de volaille kɔnɔ o tuma na a tɛ kɛnɛ lo ye a bɔra o yɔrɔ la ka sɔrɔ ka na yan n y'a lɔn bi su in na le vieux yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a nisɔndiyalen don kojugu donc an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ ka tila ka dugawu kɔsɛbɛ fana k'a di alu yɛrɛ min bɛ kɛnɛ kan yan jati ala ka sutana yɔrɔ janya alu la fana k'a fana fanga se en tout cas pour que kɛnɛ nin kana faga fewu foro nin ka bonya lon bɛɛ dɔ ka fara foro nin kan o tɛmɛnen kɔ an fana fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛ nin kan ala kana ka sigi kɛ gansan ye fewu n y'a lɔn
an bɛ waati min na nin an ka jamana fintanni lo an ka finitigiw o tɛ sunɔgɔra fewu dɔw yɛrɛ tora an vraiment an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ ka lakisi la a kɛra ten an bɛ hinɛ ɲini ka don bɛɛ lajɛlen ma a kɛra ten an ka jamana yɛrɛ ala k'a ɲasuma amin hakili ɲuman ka se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ amin n y'a lɔn nin kɛnɛ nin a ladilikan kɛnɛ lo wolo bɛ hakili di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka o kɛnɛ ninnu caya inshallah ka hakili di an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka fara ɲɔgɔn kan inshallah pour que ka ni kɛlɛ ni fanga ka se ka ni fanga ni kɛlɛ donc n bɛna bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn nana nin kɛnɛ nin kan ala k'aw garisigɛw foni minnu bɛ furu la ala k'aw bɛn minnu yɛrɛ tɛ furu la fana ala ka furu nin don ma nin kɛnɛ nin ka nɔrɔ kosɔn donc an sigira ni hɛrɛ ye ala k'an wuli ni hɛrɛ ye k'an si se san wɛrɛ ta ma kɔnɔ en tout cas an fana ka arrangement kɔnɔ arrangement tɔgɔra an fana ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka wuli ni hɛrɛ ye ka jamana yɛrɛ ɲasuma Yahweh, hallelujah, Yahweh, hallelujah. Matika duoda opana Matika Matika ni shin no da Burkina territoire bɛɛ lajɛlen kan amen Matika sega ke Burkina territoire bɛɛ lajɛlen kan amen Matika ɲɛ jɔnni to Burkina territoire bɛɛ lajɛlen kan amen ani Matika fanga na ka se kɔnɔ an ka se ka an jugu kɛlɛ amina o kuma na o se bɛ Matigi ye a k'o kɛ amen Matigi a bɛ deli bi su in ka lɔrɔma kɔsɔn ka maa sɔrɔ den dɔ bangera ka kɛɲɛ nin su in ma o den min nana ka na nɔrɔ da a ka kumakanw kan ani a ka sew kan o fanga nɔbara kɔsɔn Matigi an b'a ɲini i ka Burkina bɔsi ka bɔ a juguw bolo amen ka nɔrɔ da an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan amen an bɛ jɔrɔ fɛn fɛn na Matigi o dilanbaga an b'a segin ka d'i ma i k'o dilan anw ye ka hinɛ tagabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an ka taa n'an ka leçon ye Jésus Jésus an ka taa Matthieu 2 o kuma na an bɛ taa Luc le kɔnɔ sisan Luc 2 verset 1 à 7 Plusieurs ayant appris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. O kumana ko nin kɔnɔna na nin ko caman yɛlɛmana ka kɛ nin kuma ninnu fɔli ma anw cɛla yan nin cogo in na. Suivant ce que nous ont transmis. A ko an bɛ tugu fɛn kɔ min cira ka di anw ma Luc 2 verset 1 à 7. Luc 2 verset 1 à 7. Nabi Isa a ka bangeli an bɛ o le kɔnɔna na. En ce temps-là, a ko o tuma in na sisan. Parut un édit de César Auguste. A ko o kumana min César Auguste ye a ka ciden dɔ nana ka na bange min y'a ka ciraden dɔ ye. A ko di. Ordonnant un recensement de toute la terre. A ye cira di dugukolo in bɛɛ lajɛlen. Un recensement de toute la terre. A ye misaya di dugukolo bɛɛ lajɛlen ma o lo tile ma. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ko ka mɔgɔw bɛɛ recensé m'a fɔ an ɲɛna n ko ninnu ma daminɛ ninnu na wa. Ko ka mɔgɔw bɛɛ recensé moi wele recensement bɛ yen recensement bɛ yen an ko vraiment ils sont intellectuels ils ont pu faire ça. La Bible avait déjà parlé. y'a fɔ sisan. O ta tɛ. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. A bɛna kumakan caman sɔrɔ a kɔnɔ. Ni bɛ k'i ka mouvementé bi olu m'a inventé Ala de y'a fɔ ka ban. Olu tɛ. Ko o kumana ale ko in ka mɔgɔ bɛɛ dalaw ka ban a kɛra ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fanga na o tigi tɔgɔ de fɔra aw ɲɛna. Tous allèrent se faire inscrire. Bɛɛ bi taara ka taa a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn recensement na. Chacun dans sa ville.
m'a fɔ n ko fana bɛɛ ta kɛ i ka dugu la i ma wuli yɔrɔ la ni bɛ karanden dilan i wolo yɔrɔ min na i bɛ taa yen wa o ma kɛ yan wa karanden bɛ dilan i wolo dugu de la bibili de y'a fɔ ka kɔn olugu ɲɛ o ta tɛ dɔn o ta tɛ dɛ ala de y'a fɔ Joseph aussi monta de la Galilée. Joseph fana la Galilée kɔnɔna na de la ville de Nazareth o kumana min yɛrɛ de ka dugukolo ye pour se rendre en Judée. a taara se Judée kɔnɔna na pour ka taa yen dans la ville de David. David ka dugukolo la appelé Bethléem. min wele ko Bethléem parce qu'il était de la maison de la famille de David. sabu David ka somɔgɔ dɔ den don a bɔra o lu in de kɔnɔna na afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Et le maillota. Et le coucha dans une crèche. Maria lamina o yoro parce que kada mun ka yoro dole be ala daga sabo lo ya soro ere d'autres so kono place té muso tigi yoro la place té parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Imaiwa o lauro ina o tigi yoro ina place wo foité nabi sami masadé mi alaga dé o ya la kesu den no lo kono duguma imaye mo babe se kan so ko wallahi mo tay den to biala mi li san fe o ko men ga nono ni fondo da nabi sa mi re kan no lu re kisi o ya de la duguma kesu den da wallahi akarate kaga niki ka ala sore be segede e be segede ala lutiki be segede no abeti ibi munu ye voiture boni ki kala ko nana ala ko da abe galon tuen ni do ala ko ba ire ay kira ka nafolo ira nela sa mamadu ka nafolo do amma ye koy e nafolo mamadu fe o ire ya asabe ko ala kira ko ngotu mamni fe ko kuru sida kono na o ya fote ko kira tu mulla golo le ka nyogome golo mais anu mulla jumana ka sa matlam mama matlam mi wa binana mo tolo sa aw hakilla kan kira be kenye anga lukono dongo sugo dumam be bosom be amin bemi ka girni alhamdulillah rabbil alamin hey kray ni soro amma o soro koy kray ni soro am ke ni kray taw kira ka tabaro sum ma ko nana tabaro jitina bi wolon fulaka atite ma kan tiendo atlebe bi wolon fulaka tabaro bi wolon fulaka kosobe are lo sobe mais aw tabu to mambe kira ka lu yu jolo ma fe akon foi mais lu jolo ba aw fe bi anga yoro be akaramo be anga lu yoro be karamo wallahi voiture garabi fambe yoro be bazem min ban kana kabakolo akremi do ka sadi kalo kele nan songo bo mo tewale be an fe ka don an fe ka keni kraye akagbele amse atise ala ko baga wo sega no de nabi sadi man lara duguma jati bin nyaga do kan kasu din do kono baga sagabo ne baw be mi joubie o be hi nabi sabi le roi est venu m'abele tangatanaye le berger 1 à 7 alors que Luc 2 verset 1 à 7 Albana okona metami Luc 2 kono 8 20 Bethléem Sadinla on a Bethléem il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. O be kika tuma mene sagadenela nunu gerefa be mumuti kum virini ala ka noro be mene o nyefati sagadenela ils furent saisis d'une grande frayeur. Sagadenela wele tara fara jonga no ko bero yoro kele o serana o madele kan nyon koye yire nga tuka mene kum virini olu nyefe o serana ja nabi sallallahu wolola wallahi jate bilibili bayini wolola alalen bi duguma binyanga wora saga o kera ala be fe ko le fo o nyina ko manmando wolola mais ala be fe ka fo nyina ni kabakole jati
o nabi Isa ka bangeli su silamo masika nunson jaura nabi sami ala kira bunye ka kuma fɔ yaati min bari ismu ahmadu o min bɛ kuranna kɔnɔna na ale ka bangeli su an ko ka kɛ anw ma haramu ye nisɔn diyara bilahi e haramuya nɔ e min o ka kuma nin man ɲi dɛ n bɛ so le baara an ka taa n'a ye mais l'ange leur dit nka mɛlɛkɛ y'a fɔ sagagbɛnna ninnu ye ne craignez point aw kana siran sagagbɛnnaw car je vous annonce une bonne nouvelle minnu na kibaruya duman dɔ le fɔ aw ye qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. a na kɛ o kumana jamakulu ni nation bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiyaba ye C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David a ko bi lo in na Davidi ka dugu kɔnɔ kɛ il vous est né un sauveur den dɔ wolola aw fɛ min bɛna aw lakisi ka bɔ jahanamɛ denw ma qui est le Christ min bɛna wele ko Christ min bɛna saraka le Seigneur. min ye matigi i ma ye a wele ko matigi wa ani ala n'o kelen tɛ dɛ Allahumma o bɛ yen obey Allahu o bɛ yen Daimu o bɛ yen obey kelen tɛ dɛ kelen tɛ ni ko Allahumma o bɛ bɛn Elohim ni ma Elohim olu bɛ sankolo ni dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sankolo dama ni ɲɔgɔn cɛ o ti ala ye dɛ olu fana ye fɛn wɛrɛw de ye o kuma ma di ni olu ma o ye Allahumma ye ni ko Rabbi Seigneur matigi Rabbi o ye Seigneur le Rabbi dɔw bɛ yen o bɛ di mɛlɛkɛw de ma dɔ bɛ di mɔgɔ ma n'i ma lawura an karamɔgɔ e min ko parce que ko n'a fɔra ko nabi Isa ala ko Seigneur ko bɛ kɛ haramu ye i ka Kuranna kɔnɔ sɔrɔ Yusufu kɔnɔna na Yusufu yɛrɛ le ko innahu rabbi ahsana maswaya Allahu akbar Allahu akbar waati min na muso in min fɛ ka Yusufu tromper ka lani a ye a matigi ka muso n'o ye Zalika ye a ye da bɛɛ sɔgɔ k'a fɔ Yusufu ma ko ne y'i ta ye Yusufu ko ma'azallah min tanga ɲini ala fɛ ka bɔ e ka ko kɛ ta in ma sabu i ka cɛ in innahu rabbi ne ka matigi lo ahsana maswaya o de ye nin yɔrɔ ɲuman in di ne ma ni ne ye nin kɛ ni n y'a janfa o rabbi min bɛ Kuranna kɔnɔ i bɛ Kuranna haramuya wa o hakili jiginna o bɛ Kuranna haramuya wa a ye sabara an ka kalan kɛ a bɛ ten e bɛ taa kalan kɛ dɔrɔn ka arabukan dun mɛn ka banga jɔ kɛ fɔ ala wa sala o de kɛ karamɔgɔ ye i da je ala wa sala i t'o fɔ arabu dugu dɛ farafinna o tɛ fɔ yan a kɔrɔ fɔ aw ɲɛna arabukan simple le ni arabukan fɛn tabaga ka di sara hey kada yi tu manga an bɛ min fɛ a fɔ aw ye an ka kan na an ka faamu an bɛ taa yɔrɔ min o tɛ mɔgɔ kɛ karamɔgɔ ye dɛ an ka taa n'a ye et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. a ko filɛ den min wolola a bɛna lɔ tamasere min fɛ a filɛ nin ye Vous trouverez un enfant émailloté a ko n'aw taara yɔrɔ in na a bɛna den dɔ sɔrɔ den in melekelen bɛ et couché dans une crèche. a dalen bɛ kɛsu den segin den dɔ kɔnɔ yen Et soudain, a ko bɛɛ lajɛlen na il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste. mɛlɛkɛ min bɛ kuma ni sagadenla ninnu ye karamɔgɔ a bɛ k'i ka kuma nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɛlɛkɛ caman de bɔra sankolo la ka na fara mɛlɛkɛ min bɛ k'i ka kuma ni ninnu ye mɛlɛkɛ yɔrɔnin bɛɛ Soudain a ko Soudain an min ka bɛ tubabukan mɛn an ma taa ekɔli la ko i ko Soudain o yɔrɔnin bɛɛ ɲɛtigiw ni ɲɛgɛrɛ cɛ mɛlɛkɛ caman jiginna ka na fara mɛlɛkɛ dɔ in kan min bɛ k'i ka nabi Isa ka kuma a nɔfɛ Louant Dieu et disant. mɛlɛkɛ min nana fara dɔ in kan o kuma sera o bɛ ala tɔgɔ wangula o bɛ ala tɔgɔ wangula u b'a fɔ Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. a ko fanga bɛ ala ta ye se ala ta ye min bɛ sankolo sanfɛla la Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. masa min ye lafiya ani kisi di maa o ma dugukolo kan a ye maa minnu dan mɛlɛkɛ ninnu bɛ k'i ka ala mankutu o nisɔn ka di nabi Isa bangeli lona e ala Hallelujah, 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 hallelujah. ala mankutu o bɛ ka ala mankutu
sabu nabi isa bangira o lon mereke caman ni jigira o don bikin ala mangutu injili luka ni sura ni wele ko injili luka injili luka asa hausani lo abi asa hausani kono rakim samania illa 20 jati injili luka mereke caman jigira o bikin ala mangutu calma. Je m'appelle Jésus-Christ, je m'en vais chez mon père. Alléluia, alléluia, alléluia. Je m'appelle Jésus-Christ, je m'en vais chez mon père. Alléluia, alléluia, alléluia. Je m'appelle Emmanuel, je m'en vais chez mon père. Melekaw bi kanga ni loina ka ala ka se anaga fanga mangudu fo ka damun ka ayi demi blaga du kolokan no bina ke sawiye ka ala ka se la mora melekaw nu son jara ka be sanga la fodu kolokan e manan fini jurmu to ta teni baraka bane ma jasile e ko o keri haramuye la natul alayka wallahi fo da bakala. Allahu akbar. Ati kuma gwansan prevu le bambolo ni tembe se ni prevu ni wuli ibi na anfe ne be to go lo fo awoye anti boli debanye na won kuma na ni ma so elebi na anu fe anti ta ife de Ayi. na nya fo ka verset 10 ni ko verset 10 bi na anu fe kana fo ma so anti ta ife e bla koro Anti ta. ibi na anfe le Bele koro. mbere ko ni so de ko ga mai Yahweh, 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 Alléluia. Yahweh, 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 Alléluia. Sabare, kirita unga sabare. Aya fo ko barika barika aw ka mere e ka sege ka sabare je kriti tlonge fenye ya be hallelujah kriti unga sabare islamo ka sabare aya fo ko barika barika aw ka mere e ka sege ka sabare nabi isa ti kira gbansan ye ara sey tay fa tay e ka aw deme ka hina aw na burkina ka magare aw na ka aw deme ya ve ya ve alleluia ya ve alleluia ayi wore ka to sanmana le alleluia ya ve to goroba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nusin bunye koson alaga burika bolola amen ma mai ni lamɛ ka ka sere ye hamini jɔrɔ ala ka wuli amen bana bi minnu na bana in furakɛ baga ye ala ye bisu in bonya kosɔn ala ka bana o furakɛ amen fantan kɛlɛ min minnu na ala ye kɛra an sere ye o sɔn nafolow la amen teti minnu fɔ ala den di o ma amen minnu ta ye cɛko ye cɛ denw ma minnu ta ye muso ko ye ala muso nɔgɔya o ye minnu ta ye kelen a kɛ fila minnu ta ye fila a kɛ saba minnu ta ye saba a kɛ naani minnu ta ye naani a cɛ ka tɛmɛ o kan amen hallelujah Amen. ora an bɛ ala deli Jati. an ka ɲɛmaaba ale min y'an kɔn ka nin don anw da ala ka hinɛ caya kan ka yafa caya kan Amin, 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 an amin. ka ɲɛgɛn da ɲɔgɔn kan lahara ka to nin fɔli in na ten Inch'Allah. Joseph an ka taa Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, tuma min na mɛlɛkɛw ye nin mankutuba in kɛ nabi se ka wolo bangeli la o taara sankolo la les bergers se dirent les uns aux autres: sagadenilaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko allons jusqu'à Bethléem a to an ka taa Bethlehem dɛ et voyons ce qui est arrivé, an ka taa filɛ fɛn min kɛra o yɔrɔ la ce que le Seigneur nous a fait connaître. ala y'a to an ye fɛn min dɔn a ye min dɔn nin na an ka taa filɛ Ils y allèrent en hâte o taara teliya teliya ɲɛ ma Bethlehem et ils trouvèrent Marie et Joseph o
tora nabi Marie sɔrɔ ni Joseph ye. Et le petit enfant couché dans la crèche. Nabi Isa diinima nana bɛ crèche kɔnɔ. Après l'avoir vu, tumana min na o kɛlen ko ka a den nin ye tumana min na don. ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet petit enfant. O bɔra k'a fɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. O ye den nin ye min kɛra olu la kabako la o bɔra k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. O fana ka Tous kidenw ye ceux ka qui taa. les entendirent furent dans l'étonnement Mɔgɔ min ye kumakan nin bɛɛ o bɛɛ lajɛlen étonné na o bɛɛ lajɛlen kabako yara. de ce que leur disaient les bergers. A ko tuma na sagadilan bɛ kan ka kuma min fɔ ye kuma nin y'o kabako ya. Marie gardait toutes ces choses. A bamuso Mariam n'o ye fɛn bɛɛ lajɛlen mara. Elle en repassait dans son A cœur. y'a bɛɛ to a dusukunkolo la a m'a dabɔ k'a fɔ. Fɛw. Et les bergers s'en retournèrent, Sagadilan olu ko seginna. glorifiant et louant Dieu. O fana tɛ o bɛ ala mankutu o b'i pan Yahvé 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 alléluia Yahvé 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 alléluia. Ala ami deli koyi fanga tɛ anw na se kɛ anw ye cɛ ye ta ye. Yahvé Yahvé silamɛw ka sabari kiricɛnw ka sabari a y'a fɔ ko barika barika aw ka miiri ka segin ka sabari kuranna tɛ kumakan gansan ye. Ala i ka fanga kɔnɔ an maa majigin ani ka masuru kaba sɔn e bɛ se ka anw sɔn ani ka bɔsi. Yahvé 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 alléluia Yahvé 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 alléluia. La ilaha illa bonya kosɔn ala anw sɔn an bɛ min miiri o di an ma hɛrɛ la an bɛ siran min o bɔ an kan. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu et pour tout qu'il avait entendu et vu. Sagadilaw segira o ye ala mankutu nin cogo in na o ye min bɛ ani o ye min. Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Wala o bɔra ni farifoni ye ani nisɔndiya ye a kuma na ani ko bɛɛ lajɛlen ye farikolo la min t'o fɔra o ɲɛna. O la an bɛ sera an ka leçon kuncɛyɔrɔ la. Luc 2 verset 21-24. N hakili la an bɛ sera Nabi Isa a ka kuma kuncɛyɔrɔ la. An ka taa n'a ye. Le 8e jour. Tile seginna lon hey an ka taa n'a ye. Auquel l'enfant devrait être circoncis. Den bɛɛ lajɛlen ka kan ka don seliji la tile seegin. Étant arrivé. Alors wagati sera chrétiens a ye mɛnni kɛ. A ye nin mɛn dɛ. Chrétiens a ye mɛnni kɛ les frères chrétiens. An minnu b'a fɔra ko Nabi Isa nana sara an kama. Ko kosɔn an ka jurumu banna. Ko Nabi Isa joli bɔnna an kama. Ko saraka bɔli ye gansan de ye. O ko ten. O mana wuli ha a ka saraka foyi bɔ tuguni. Nabi Isa Jésus Christ sara kama ka ban saraka bɔli banna i tulo ma jɔ i k'a mɛn i ka livre kɔnɔ. Ni saraka bɔli tun banna n'a tun ma ban munna nin bɛna kɛ. Ala tun y'a fɔ Nabila Musa ye a ko ni den ni muso ye kɔnɔ ta n'a wolola ni den kɛra den cɛ ye a bɛ sigi tile 8. Tile 8 na lon den ka don seliji la. Silamɛw aw bɛ den donna seliji la ka denkuli kɛ dalu b'a fɛ kɔrɔna na wa. Foyi t'o fɛ. Dalu bɛ kɔrɔna kɔnɔ ko ka den don seliji la ka seli ka a fɔlɔ tigɛ wa. O bɛ kɔrɔna kɔnɔ wa. Mais Ala ka sariya belebeleba dɔ don n'i ma kɛ n'a ma kɛ i tɛ silamɛ ye. A bɛ Ala ka livre dɔ jiginin de kɔnɔ min Tawurata Musa ye. Ma yuqalu laka ila makarkila rusul min qablika. Muhammadu an tɛna foyi fɔ ye fo k'a sɔrɔ an ye min ɲɔgɔn fɔ o tuma na Nabila Musa ni ka tɛmɛ. O lon sera Nabi Isa tile 8 sera wololi tile 8 sera Jésus Christ. On lui donna le nom de Jésus. O ye Jésus tɔgɔ d'a ma. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le. Mɛlɛkɛ tun ye tɔgɔ min fɔ ka kɔrɔ sanni a ka bɔ a ba kɔnɔ ka na diɲɛ dugukolo in kan yan. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, waati min na a kan ka sanuya olu fana dafara tuma min na don. selon la loi de Moïse, I y'a mɛn. Ka kɛ Nabi Musa ka sariya fɔli ma Nabi Isa woloni Jésus Christ woloni a ka kan ka sigi ka tile hakɛ min kɛ n'a ba ye o sariya sɔrɔla Nabi Musa ka livre de kɔnɔna na. Chrétien minnu b'a fɔra o ko Ancien Testament bɛ yen na k'olu tɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye i ka Jésus yɛrɛ ye baara kɛ o de kɔnɔ. A y'a kɛ a kɛra ten jate. Donc tu es condamné. Wallahi. Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. Joseph ni Marie mi y'a ba n'a fa ye
u y'a ta ka taa Jérusalem pour le présenter au Seigneur. i y'a ye sariya in ka gɛlɛn cogoya min na o ye nabi Isa denɲɛnama ta fo dugu wɛrɛ ka taa yira Ala la Jati. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. ka tugu fɛn kɔ Ala t'i min sɛbɛ ka tugu o kɔ don Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ala t'i y'a fɔ o ko dencɛ bɛɛ bi to Ala ka baara la dencɛ fɔlɔ bɛɛ Afora. dencɛ fɔlɔ bɛɛ k'a bɛ to Ala ka baara la fɔ. n'o kɔni na kabako don dɛ anw caman ka dencɛ fɔlɔw bi yan hali sini sɔrɔ t'a lɔn Ayi. Foi. lahara baara sɔrɔ la Wallahi. anw caman ka dencɛ fɔlɔw bi yan alifatiya t'a lɔn Attends. Ala dun ko dencɛ fɔlɔ bɛɛ ka to Ala ka baara de la an bɛ taa nin mun fɔ lahara Akuma. an ka taa dɛ Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. ko ni o den bɛna di lo min Ala ma a bɛ pigeon kamalen fila yala ka na n'a m'o sɔrɔ tuganiden fila o de ye saraka ye ka den di Ala ma Jésus yɛrɛ min a denɲɛrɛma o bɛ taa di Ala ma o bɛna pigeon ni faga a saraka ye n'a sɔrɔla saraka tun benna Jésus yɛrɛ bangeli la pigeon tun man kan ka faga A tun tɛ kɛ. oui f'i ka nin yɔrɔ nin miiri quoi an fana wele hey non Jésus est déjà mort sur le croix pour nous saraka o bɛɛ lajɛlen banna Jésus yɛrɛ fɔlɔ tigɛ lon o ye pigeon kantigɛ A kɛra. Ka joli bɔ. ka joli bɔn n'o tun tiɲɛ o bɛ Jésus yɛrɛ de kantigɛ Kosɛbɛ. depuis o lon ka kantigɛ wara ko banna mun b'a kantigɛ fo ye pigeon de kantigɛ ka sɔrɔ ka Jésus yɛrɛ fɔlɔ tigɛ o kuma ka go chrétien fo ça va pas chrétien a ti livre nin lɔn U t'a lɔn. a ti livre nin lɔn dɛ U t'u ka livre lɔn. Comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. a kɛra ka kɛ komi a sɛbɛn cogo min Ala ka livre kɔnɔna na o y'a kɛ o cogo de la Jati. i y'a faamuya mɔgɔ min bɛna kɛ ale bɛna dugawu min kɛ an b'o dugawu ɲini kalan ka filɛ n'o ye Simon ye jɔn bɛna Jésus minɛ Simon de bɛna Jésus minɛ ka dugawu kɛ a 25 ka taa le 34 la Et voici. a ko a filɛ nin ye Il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. kɛlɛ tun bɛ Jérusalem kɔnɔ a wele ko Simeon Cet homme était juste et pieux. cɛ in tun tilennen bɛ a bɛ siran Ala ɲɛ Il attendait la consolation d'Israël. o tuma na ale tun bɛ kan Israël ka kuma bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Et l'Esprit Saint était sur lui. Ala ka nin senu tun bɛ cɛ in na Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit nin senu tun nana ka na a fɔ a ɲɛna qu'il ne mourrait point ko a ti sa abada lɛsi avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. fa ka kisi de Seigneur ye fo ka Jésus ye a ɲɛna ko a ti sa Ala tun y'a fɔ a ɲɛna a ka siko ra a ko Simeon i ti bɔ dugukolo in kan f'i ka nabi Isa n'o ye Jésus ye f'i ka denɲɛrɛma ye ɲɛna hali san 1000 tun a b'a kɛ A kuma kɛ. Ala y'o fɔ a ye A y'a fɔ. Il vint au temple, a bɛ taa taabolo kɔnɔna na poussé par esprit. a bɛ taa esprit b'a poussé ka taa taabolo Et kɔnɔna na comme les parents apportaient le petit enfant, komi o tumana den in fa n'a baw de la i y'a ta ka taa n'a ye don Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, o tumana ka taa ni Jésus ka taa se ka baaraw kɛ ka baaraw dafa a cogo la kuma a bɛ cogo min na Ala ka sariya kɔnɔna na Jati. il le reçut dans ses bras. a ye Jésus minɛ Simon ye Jésus minɛ a tigɛra Ah, akbar. Bénis Dieu. a ye dugawu da Ala ye Et dit, ani k'a fɔ dugawu kɔnɔ ko maintenant Seigneur, a ko sisan matigi Ala n b'i deli tu laisses ton Seigneur s'en aller en paix, n b'a ɲini i fɛ sisan ne ni minɛ na n ka taa la ka sunɔgɔ sisan selon ta parole. i ye min fɔ ne ye ko n ti sa fo n ka den denɲɛnɛma ye Seigneur Ala den denɲɛnɛma filɛ nin ye ne bolo ne yɛrɛ sɛgɛnna sisan n b'a ɲini i fɛ sisan n ni minɛ han Ala dɔnbagaw bɛ yen dɛ ka saya deli ka saya deli ko ale ka sa sisan anw fɛn fɛn bɛ kan ka wajulu kɛ ani aw yɛrɛ ni saya bɔra yan walahi dalen bɛ dɔgɔya an bɛɛ lajɛlen yan ne o aw aw ɲɛ saya ɲɛ nin da min a b'a yira nin muso a kana a yɛrɛ sɛgɛn an bɛ tɛmɛ alu kan ka bɔ le mais ninnu filɛ tellement Ala ko ka di a ye a lani bɛ ka mɔgɔ ɲumanya na ani a ka arijinɛ don na fo bɛ Ala deli saya la k'ale kan ka sa sisan sabu a ye nabi Isa sɔrɔ k'a minɛ bolo Lara arijinɛ don na. nka n'i y'a ye anw den a si deli la an ma lara nin don Ala ka si jan d'an ma Ala ka sabara d'an ma Ala ka si a nin bɛɛ de an ma la arijinɛ ko in na so ni cɛ an ta na fɛn min bɛ yen don yan wala dun ka di dɔɔnin na i bɛ te min i bɛ sogo dɔw ɲimi a ka fisa dɔɔnin dɛ ɲɛmɛ diɲɛ ka fisa ni lara sɔgɔrɔbugu ye donc mais ni a lani bɛ a ka arijinɛ don na a nana ko a ye min kɛ ni Ala cɛ ko a ka ɲi a lani bɛ ara ko n'ale taara lahara ko so lahara bɛ ale fɛ a ye Ala deli Ala cɛ in den in y'a minɛ n bolo min fɛ sisan i ka ni minɛ A y'a fɔ. mɔgɔ ɲuman ka cogo filɛ Par mes yeux on vit ton salut. sabu ne ɲɛkisɛ i ka kisi ye n'o ye Jésus ye Salut que tu as préparé devant tous les peuples. a ye kisi min labɛn
diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye lumière pour éclairer les nations min bɛna kɛ yelen ye ka yelen bɔ nation bɛɛ lajɛlen ye et gloire d'Israël ton peuple. min bɛna kɛ fanga ye Israël kɔnɔ min ka jamakuru ye Son père et sa mère étaient dans l'admiration a bɛ kangani fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a ba n'a fa olu lɔnnen bɛ ninnu sɔn ka de fari foni bɛ kuma min bɛ kɛ nka fɔ ka dugawu kɛ den ye Simeon le bénit. Simeon a kila nabi se ka dugawu la a ye dugawu kɛ ba ni fa ye Et dit à Marie sa mère, a y'a fɔ bamusoman ye voici, a ko a filɛ cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. den ka avenir bɛ kɛ nka fɔ dɛ denkɛnin min Simon y'a minɛ a y'a filɛ a ko den in ala ye den in dan k'a labɛn a bɛna mun de kɛ masaba caman bɛ Israël kɔnɔna na den in ka na bɛ n'o ka fangaw bɛ yen siga t'o kuma la hayi nakamaden bɛ yen dɛ a bɛ yen dɛ i bɛ ko bɛɛ kɛ i bɛ subagaya bɛɛ kɛ a tɛ sa i tɛ s'a la i bɛ fɛn bɛɛ kɛ a tɛ sa ala le y'a da o kama a bɛ ten ni nin leçon ninnu filɛ i bɛ fara mɔgɔw waliden na walayi i bɛ fara la ni leçon nin filɛ n'i y'a mɛn Simon bɛ fɔra den bamuso ye Zizi bamuso ye a ko i ka den nin ala y'a labɛn ka na diɲɛ dugukolo kan Israël masabaw setigibaw a bɛ n'o caman ka fanga bɔ ka bɛn dugu ma ni leçon nin faamu an karamɔgɔ ni pasteur ye i bɛ fara mɔgɔw ka waliden na o ɲɛɲini i tɛ se n'a b'a min labɛn i tɛ se ka taa walayi i tɛ se i bɛ ko bɛɛ kɛ i bɛ nkalon sugu bɛɛ laka i bɛ fɛn bɛɛ kɛ duguma a tɛ kɛ o ye a tɛ kɛ a nin ko nin b'an nalen pewu ko diya amuru lo o don don i bɛ to nin na fo ka t'i yɛrɛ si ba ye Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. a ko a bɛna kɛ tamaseere ye min bɛ kɔfɔɲɔgɔnya bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an t'o labɛn an b'o la dɔ ko ala lo dɔ ko ala tɛ dɔ k'a sara dɔ ka ma sa dɔ k'a bɛ na dɔ k'a ti na an t'o la wa a ko den min kɛ olu ye a bɛ kuma fɔra a b'a kuma sabatini bɛɛ a sabatini bɛɛ o ra o Jésus ka bangeli su n'o wɔra ko Noël an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ra n bɛ se ka min da silamɛw ye aw kana kɛ haramu ye a ye leçon nin yala k'a faamu jɔn ye Isa ye walayi nabi Isa ye jɔn ye est ce que comme min kɛra a ka fête kɔnɔ a ka mɔgɔw fɛ bi o de bɛ kɛ haramu ye wa walima a ka bangeli fête bɛ kɛ haramu ye kuma bɛ o de kan o bɛ fête in kɛra cogoya min na o cogoya de ye haramu ye dulɔw ni lɛsogow bibili ko dulɔ kana min bibili ko lɛsogo kana dun nin bɛɛ bɛ bibili kɔnɔ olu yɛrɛ fɛ n'o y'o ta k'o kɛ fête ye olu ye haramu ye ani nabi Isa ka bangeli fête ye haramu ye kelen tɛ n'olu y'a fête ni dulɔ ni lɛsogo ye an bɛ bɔ k'a fête ni saga ni misiw ye ka yira o la ko kɛra mɔgɔ lo ko an ka mɔgɔ ɲuman k'an ka mɔgɔ balo k'a an ka kɛra kuma fɔ olu ye ma fɔ k'a di sa o kɔnɔ u ka Bukari kɔnɔ ko ala kɛra ye ko mɔgɔ man kan ni nabi Isa ka tɛmɛ ale kan k'ale ni nabi Isa olu ba kelen fa kelenw de ye k'olu kɔni bamusow tɛ kelen ye mais olu bɛ diinɛ kelen de la o bɛ Bukari kɔnɔ taa Bukari da b'a kɔnɔ n'o bɛ Bukari kɔnɔ ka ban aw bɛ kira to ko haramu lo mais kira yɛrɛ ko aw ko a Bukari de ye tiɲɛ ye i y'a faamuya ko Bukari min y'u fɔ kɛra kan k'a bɛɛ tiɲɛ k'a kala ko bilahi ko tɛ wuli ko wulibali de don n'ale m'o fɔ wa ko d'accord ni Bukari ye nin fɔ ko kira ko ten mais aw kɛra ko haramu lo aw ni kira de baara wa ani Bukari walima ani jɔn ɲininkali b'o la dɛ aw bɛ Bukari kɔnɔ o an bɛɛ y'a o Bukari in kalan nkalon le a b'a kɔnɔ dɛ a bɛ ko kira ko ten ko kira mɔgɔ bɛɛ ba kelen fa kelen ko la mɔgɔ bɔrɛ kelenw nɔ ko o baw ti kɔni bi dana mais k'olu bɛɛ jinɛ kelen k'ale ka kɛ nabi Isa ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan mais ni kira y'o fɔ mais e bɔnɛ bɛ ban Isa ra a ye sabali dɛ a y'a to an ka nabi Isa fɛtiri yira fɛn min don an ka valeur yira chrétienw na ne y'a to chrétienw bolo u bɛna kɛ a bɛ tiɲɛ mais n'o b'a kɛra n'an bɔra k'a fɔ ye k'a bɛ kɛ nin cogo in de la i bɛ a bɛ lala ka ɲɛ an ma sigi yan wa n'an tun ma sigi yan dɔw tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ sisan don dɔw tun lamɛn dɔ ka den kan ye dɔw bɛ dɔ ka den sama n'a ye dɔw ta tun bɛ dɔ ka den da la dɔw bɛ dɔ ka den bɔ dingɛ na mɔgɔ yɛrɛ tun walayi tiɲɛ lo dɛ mais an ma sigi yan wa o ma kɛ baraji ye wa mais n'a tun ɲɔgɔn labila don mais a kan ka nin jateminɛ de kɛ nin losugu ninnu an bɛ bɔ ka wajulu de kɛ ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko sensibiliser o kumana a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma diinɛ ala k'a yiriwa silamɛya ala ka nɔrɔ la kan ala ka si di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka karamɔgɔ ala ka nɛɛma caya kan ala ka yafa caya kan ni ɲininkaliw bɛ yen an bɛn'o di an ka karamɔgɔ bɛ yen ni jaabi n'o ka ban depuis wajulu yɛrɛ bɛ daminɛ na Sana Umaru parce que a ko ale tun bɛ fɛ k'a dɔn ne parce que a fɔra kuranɛ kɔnɔ ko kira dɔ bɛ na ko Jésus yɛrɛ de y'a kuma fɔ k'a tɔgɔ ye Mohamed bon CCCD de bɛ baara kɛra ni kuranɛ Tawurata ni Linjili ye o dalu dira
a sugu bɛɛra fo ka taa wajuli ba voilà mais a ko a bɛ fɛ k'a lɔ est ce que silama ɲɛnɛma i bɛ se ka taa église ra wa ni Noël fête na ka taa fara chrétien kan ka ala deli kɛ wa a bɛ se ya are ma kuma ban ko silama ɲɛnɛma wa ni ko silamɛ o dakuruɲɛ kelen an b'o de fɔ aw ye wagati bɛɛ al-islam arabu kan tɛ millata abikum Ibrahim huwa alladhi samakum muslimin jati nabi Ibrahim dun ti arabu ye o ebrelo dine bɛɛ fa lo jati ko silamɛya tɔgɔ k'a fɔ ko silamɛ ko ale de ye aw wolo ale de ye aw tɔgɔ wele wora bon ni nabi Ibrahim ti arabu ye o mun de bɛna silamɛya tɔgɔ kɛ arabu tɔgɔ ye baara dɔ le bɛ yen mun bi ala ka livre kɔnɔ olu kɛlen de ye sibiri ko silamɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon ni Ibrahima ye hébreu ye a ye Ismaël ni Isaka le wolo o fila bɛɛ y'a denw de ye o den fila bɛɛ ye silamɛ le ye or Isaka olu bi bɛn o kumana Israël ma ni Jésus bi bɔ o ra Ismaël bɛna bɛn manga ma ni kira nin bi bɔ o ra mais na Ibrahima dun ka diini nin bɛɛ o bɛ ne tugu fakɛ le kɔ o bɛɛ ye silamɛ différence le ye jumɛn ye o tɛ ni église dayɛlɛ la ni lamɛn ka silamɛya ra ka don église o di kɛ k'a fɔ k'i kɛra dulɔmina ye don non non ala ka bon de bɛ yen don ala ka bato le bɛ kɛ bon na o kosɛbɛ i bɛ taa an tigi ka bato an sigira yan fo ka taa an wuli an ye nin jira le fɔ n'an donna église kɔnɔ o fɛ yen an bɛ bato kɛ n'o le ye kosɛbɛ olu bɛ don ni samara église kɔnɔ a bɛ fɔ ɲɛna man ka don samara église la o man kan dɛ o kɔni chrétien minnu samara église kɔnɔ o bɛ haramu le ye a man ɲi n'i taara église la ka t'i ka bato kɛ n'o ye kuma d'i ma i bɛ kuma ka kuma kɔlɔsi ko n'o nɛn dɛ i bɛ kuma ka verset de yira o la nabi Musa bɛ wele lon min na n'o ye Moïse ye a ka bibili kɔnɔna na ala ko ma i ka samara bɔ iqla alayka a y'a fɔ silamɛ ka samara bɔ ka don misiri kɔnɔna na a ma fɔ ala kira ye yɔrɔ si ko Muhamadu iqla alayka o ma fɔ Muhamadu ye dɛ Muhamadu y'i dadege nabi la Musa ka samara bɔli le ye ka sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don misiri kɔnɔna na sɔrɔ yɔrɔ si ko Muhamadu ka samara bɔ Musa le samara bɔ sabu yɔrɔ in ka sanu ala ko de bɛ yen o kosɔn Muhamadu bɛna ladege ni Musa ye fa bi hudahum iqtadihi o yɔrɔ n'o donna samara ye église kɔnɔ e bɛ don i bɛ tila i bɛ ka ladilikan d'o ma n'o ye kuma d'i ma n'o tɛ an yɛrɛ bɛ taa dɔn ne yɛrɛ min sigi n'an bɛ taa n'a wari sara an bɛ wuli ka lɔ n'o ka dunun fɔ an dɔnni bɛ yen f'an b'an senw lamaga min b'an kɔnɔ yan an bɛ fɛ ka min fɔ an mana seli o sujuru bɛn taara o a bɛ ten i bɛ don église kɔnɔ i bɛ ala bato ne ko seli la prière a tɔgɔ ka ca dɛ a ka ca a solat a tɔgɔ ka ca dɛ sɔli min bɛ yen n'i bɛ sujuru bɛ yen o ye maforodow le seli dɔ bɛ yen i tɛ seli yɛrɛ ta mais i bɛ seli la parce que i bɛ kumana min fɔra i dugukolo o ye sɔlati dɔ le ye o bɛ ten jate chrétien ta seli o le ye donc an bɛ don église kɔnɔ an bɛ don k'o ka prière kɛ ka bɔ an ma da dulɔ min o an ma da lɛsogo ɲimi o an ma da jɛnɛyakɛ ye o an bɛ don bibuli le bɛ yen bibuli livre saint le ye an bɛ don ɲininkali filanan n'a laban yanni kuma kana di an ka ɲɛmɔgɔ ma ko Pɔriko Mamudu a ko ale bɛ secteur dira a ko ale muso dɔ furu mais o furu in kɔnɔ mankan muso nana kɔnɔ ta ale bolo o kɔfɛ muso seginna ka taa somɔgɔw fɛ k'a sababu kɛ mankan dɔ donna ale ni muso cɛ donc o ye ɲɔgɔn bila muso taara ale ye delili caman kɛ fo ka dɛsɛ zangwa ka se ka segin ka n'a fɛ so ɲama sɔrɔ ko in n'a fɛ fo muso in taara jigi sisan ale nana ŋaniya k'a fɔ k'a bɛna muso wɛrɛ ta ale muso min tun taalen bɛ ka taa jigi o ka so o fana ko fɔ a ka na sedu t'ale ye ka muso fila ta ale b'a kɛ cogo di sisan a bɛ muso biɲɛ to yen kɛ a ka kura ta wa k'a tɔgɔrɔmani segin muso dɔ nin y'a ka muso de ye hali bele dɛ muso fɔlɔ nin y'a ka muso de ye dɛ a t'a lo dɛ a kana fɔ k'a ye deli bɛɛ kɛ ko muso nin ma segin n'a ye muso ka kiiri daminɛ suratu nisa ye kɔnɔ ani mayidatu kɔnɔna na kuma muso ka taa o ka so a ka segin ka na cɛ fɛ a kuma laban furuɲɛbila t'a fɔ den fa t'a fɔ den ba t'a fɔ furucɛ yɛrɛ tɛ décision ta fɔ muso nin a bɛ kɔnɔna kɔnɔ ten a bɛ ten in yurida islahan yuwaffiqu Allahu baynahuma jate est-ce que furuɲɛbila kuma bɛ yan yɔrɔ la a ko ni cɛ ni muso n'o fila bɛnnen a la nin wagati in kɔnɔ sisan sa ne taara an ka so e yɛrɛ tora i fɛ yen an bɛɛ y'a lɔ an ka défaut ye min ye nin wagati in na an bɛ se ka sigi ka ɲɔgɔn corriger ala ko baasi t'a la
kuma bolo nɔfɛ a ka muso de muso dɔ nin ye dɛ a se ko a ka muso ni sɔgɔ ka na n bɛna min fɔ ye n balimakɛ ni muso in ka symétrie hakɛ i b'o lɔn a ka carré dan i b'o lɔn a b'o lɔn i y'a faamuya i b'a ka chambre ni a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen faamu i bɛna min ta i b'o ka symétrie dan lɔn wa ni segin ka na ni segin ka don fɔlɔ i ka to ka ala deli i bɛna sɔrɔ jaati ni nin fili ka sɔrɔ a bɛ fɛ k'a dɔn bon ni ko i t'a fɛ y a pas de problème mais k'a fɔ ko an ka fɔ k'i k'a kɛ cogo jumɛn an b'a fɔ i b'a segin o le ni ko i t'a fɛ parce que ala ko n'a fila de bɛnna a bɛ se ka sigi ni kelen ma sɔn ni kelen sɔnna y a pas de problème a b'a ka furu wuli ni kelen ma sɔn kelen fana ma sɔnna a bɛ se ka sigi a ko i ni yuri daa fila de bɛ yen a y'a fɔ ten n'o fila de yenna k'a fɔ ko an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ y a pas de problème mais ni kelen ka bɛna sigi kelen kɔnɔ i sigi a sigiyɔrɔ la a bɛ furu fura wuli mais k'a fɔ an k'a fɔ i k'a kɛ cogo jumɛn ni aw ɲininka sariya i bɛ muso in sigilen parce que a bɛ fɛ ka na i b'a segin a don i fɛ k'ala deli dɔ de bɛna na i ɲɛ b'ala ni nin bila ten dɔ nin tɛ ɲɛnabɔ dɛ i bɛ tuguni ni nin to yen dɔ nin tɛ ɲɛnabɔ dɛ sisan sa n'a ma ɲɛnabɔ i bɛ lasu fɛ ka dɛsɛ donc a nin c'est quoi fo nin ma vraiment n ka den bi nin bolo n bɛ fɛ ka sigi ka don ni ala sɔnna i ka dugawu kɛ o tuma na e fana ka furu bɛ na parce que foyi tɛ a la an bɛna min fɔ ye muso in sigi ka don i ta muso lo foyi t'a la haramu tɛ i ka muso lo voilà alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tando ka segin k'a tando an tulo garisɛgɛ min an y'o sɔrɔ su in na bɛɛ nisɔn ka di bɛɛ fari foninen bɛɛ an karamɔgɔ a b'an cɛla jati farikolo de tɛ yen n'o tɛ ni bɛ yen kuma a yɛrɛ ma taa n'a ka lɔnni ye a ma taa n'a ka kuma nin ye a y'a bɛɛ to yen a ka taa ni min cɛsirira i n'a sɔrɔ ni min salabatuyara i bɔnɛna la o la an bɛ mɔgɔw hakili jigin dɔrɔn k'a fɔ ko ni ala sɔnna bi su in ka kalan tɛmɛni juma nata n'o bɛ bɛn 31 ma ŋunugunu kɔni sayani b'a ka réseau kan a ti kɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ mais anw bɛna kɛ a bɛ kɛ dɛ o bɛna kɛ stade Obi Dara espace min bɛ yen salon ko a kɛra yen a première édition ni ala sɔnna an karamɔgɔ min wajuli kɛ su in na ka nabi Isaka ko fɔ k'a lakɛnɛ ka taa ni ala sɔnna 31 fana ye fɛn min ye kama a bɛ kɛ dalu jumɛn baara o fana na tɔmɔ ala ka kitabu kɔnɔ aw ɲɛna 31 su nin bɛna kɛ a deuxième édition ye hali ni min b'a mɛnna ta wajuli na n'i bi jamana wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka na participer na ni ala sɔnna i la yɔrɔ bi sɔrɔ an fɛ inshallah an tɛ dɛsɛ k'i héberger an tɛna dɛsɛ k'i dumuni wa ka o kibaruya lase aw ma ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 31 lon à partir de 21h parce que an bɛ fɛ kalan in ka wuli ka kɔn minuit ɲa parce que ni minuit sera tuma min na mɔgɔ ninnu ka kirikara bɛ wuli o waati de o k'a sɔrɔ anw ye so sɔrɔ ka ban donc o kibaruya de bɛ yen k'a lase aw ma a kɔni a organiser nin bɛɛ kosɛbɛ labɛnba de b'ara an ka bɔ an ka taa lamɛn min fɔra sisan Noël kɛra a dulɔ min n'a lɛdumu a n'a sunkuru tigɛ o de y'a haramu yɔrɔ ye n'o tɛ Noël tɛ haramu ye 31 fana b'o cogo kelen na mais ka kibaruyaw yɛrɛ sɔrɔ a la ala ka livre kɔnɔ a bɛna taa sɔrɔ yen n'o tɛ min bɛ fɔra réseau kan ni papier galo olu de bɛ 31 sɛw feerela siradara ye a tɛ ban k'a feere wa a boisson bɛ san fɛ a ma ban u ma a faniw bɛ san u fana ma ban u ma o la an bɛna kuma di an ka ɲɛmɔgɔ ma min y'an ka conseil principal a n'an ka karamɔgɔ a n'an ka kɔrɔba n'o ye Alhaji Mali Musa Watara ye ale bɛna na a kuncɛ en même temps ka dugawu k'an ye an ka sɔrɔ ka sira di ɲɔgɔn ma an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka to i nɔ na bɛɛ ka to a cogo la ta fo duwawu ni fatiya ka ta ka ban pewu an ka sɔrɔ ka sira di ɲɔgɔn ma o la an balima sufi minnu nana k'o tun bɛ fɛ an ka micro d'o ma o ka dakuruɲa fila fɔ o ka sekuba wele Sheikh Sufi Bilal min bɛ Bamakɔ an b'a fo kosɛbɛ ka fara a ka tɔɲɔgɔncɛ in tɔgɔ di Banjugu Dunbiya ni mɔgɔ b'i fɛ ni ko y'i sɔrɔ i b'a lɔ o senfɛ ni mɔgɔ fana t'i fɛ ni ko y'i sɔrɔ i b'a lɔ o senfɛ n ma tɔgɔ wele mais an bɛ Banjugu Dunbiya
Sheki Sufi Bilal Ambofu. Wallahi. Anyo ka video kunguruni o kumana an karamɔgɔ ka fatuli kan. O kɛra. O kumana an karamɔgɔ kan cɛ min tunu. A y'a ka ɲɛnamaya kɛ cogo min fo ka taa se a ka saya ma. Ko Seku Adama. Seku Adama. Ok. Ok, o bɛɛ bɛ yen. Wara an b'o bɛɛ fo. Parce que n'i y'a mɛn ko Sufi ninnu bɛ a ta cogo o cogo o bɛ taa bɔ fo sanfɛ yen de ka na. Donc bɛɛ bɛ taa nɔrɔ Bilal de la an b'ale de lɔn ka ɲɛ belebele yɛrɛ ka na. N'o tɛ o ka ca yan kosɛbɛ yɛrɛ de. O ka ca yɛrɛ de. Wara o tɔgɔ la an mana na kuma di Sufi bɛɛ Sufi fɛn o fɛn bɛ yen kuma bɛ di ninnu ma o tɔgɔ la. N'o tɛ o ye fɛn caman fɔ an karamɔgɔ kan o y'a bonya k'a hayu kajum dɔnkili yɛrɛ la. O y'an fari foni. Wara an bɛ kuma dɔ yan komi funteni ni dɔ bɛ farala kan ka taa sɔli ala Muhamɛd. Bismillah. Habla Raufe. Aya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوة ما فو أمبالي مسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. an bɛ awuzubilayi fɔ ŋɛniya yira de don tɛ anw b'a dɔn ko sitana cɛ ka jan yan na i b'a fɔ jɛgɛjala ani baji nka ladegeli de don ka an karamɔgɔ fo min bɔra ka waajuli kɛ sisan n'o ye an ka sekoba denkɛ ye an fakɛ an'an karamɔgɔ an'an diinɛ baarakɛɲɔgɔn an b'a denkɛ fo bamananw ko ko saya man gɛlɛ fo jɔn bɛ n kɔ wallahi cɛkɔrɔba yɛrɛ y'a dɔn ko maa b'a kɔ kosɛbɛ wa cɛkɔrɔba jɛɲɔgɔn y'a dɔn ko maa yɛrɛ b'a kɔ hakɛza lamɛnnikɛlaw yɛrɛ y'a dɔn ko maa bɛ cɛkɔrɔba kɔ o kuma fɛ an ka seko y'a fɔ an ye a ko maa si ma baara sɔrɔ fo kuma min na a fɔla i ye jama fɛ ko an dal'i la o kuma ko baara b'a bolo a fa y'a bila yɔrɔ min na a kana sɔn a ka tiɲɛ dɛ wallahi ko jama ɲɛ jɔlen don a la awɔ ko jama ɲɛ jɔlen don a la kosɛbɛ a fa ni cɛ mun y'a kɛ ɲɔgɔn na k'a k'a dɔn ko olu dɔw bɛ yen wa o denw fana bɛ yen kosɛbɛ a ka jɔ a jɔyɔrɔ la nin kɛnɛ in kan yan an bɛ kuma an ka ɲɛmɔgɔba de tɔgɔ la n'o ye Seku Adama Jara ye Jara an ka yɔrɔ filɛ nin ye kɔfɛ yan kosɛbɛ ale fana ka ɲɛjɛyɔrɔ a n'a ka sababu ne ye Seku Sufi Lasana Kanɛ ye yan fɔ Mali la Segu ntɛnɛn kan kosɛbɛ a ye ni cɛkɔrɔba in ka foli don anw da kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa a faatu waati a tilala ka anw yamaruya an ka dugawu sigi a tɔgɔ la kosɛbɛ ko ale ni a ma ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan nka o ye ɲɔgɔn ye gindo la ko anw t'o kalama o tuma an b'a dɔn ko cɛkɔrɔba ye alajɔn ye kosɛbɛ o tuma ala ka hinɛ a la amin ala ka yafa k'a ma amin an karamɔgɔ ko k'a fɔ cɛkɔrɔba denkɛ ye ko ale ma maa bɔ maa la ko an kana an sen jɔ kɛnɛ kan k'a ka foli di farikolo la n'o tɛ ko nin na ale n'a fa a n'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ baara la sabu o y'o de fɔ an ye ko wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku ni maa min bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ ɲini e de ye dɔ wɛrɛ kɛbaa ye kosɛbɛ n'o tɛ nin ka ɲi ka bɛɛ bɔ o tuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ an karamɔgɔw ye k'o k'an fana sama duwawu la anw mago b'a la ka kɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔn na an mako b'o de la kosɛbɛ anw fana y'an fasow de bila dɔɔni ɲini kama walasa ka olu fana ladegi o tuma an mako b'o ka duwawu la su ani tile anw kɔni bɛ anw ka kalandenya duwawu kɛ o ye
sabu kira ko amma kanu ɲɔgɔn ka dugawu kɛ kanu ɲɔgɔn ye k'o bɛ jaabi hali ni anw tɛ dɔ wɛrɛ dɔn an b'a dɔn ko anw n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ ala baara la o tuma an ka kan ka dugawu k'o ye o ka dugawu sama anw ma fana wallahi barika o ka kan ala ka laban ko ɲuman d'an amin cɛkɔrɔba taara da yɔrɔ min na naam ala ka yen fisaya ma ka sago yan kan amin a ye baaraba min dabɔ ka bila naam baara in ala k'a kɛ bada ye amin rabi baara in ala k'a bonya ka tɛmɛ nin kan amin a yɛrɛ ka laɲini tun ye min ye n'a ma se k'o kɛ si kundagala surunya fɛ naam ala k'o si di denw ma amin k'a lase a laseyɔrɔ la amin rabi ala k'o kɛ alakiraba in kama amin o bɛ kɛ an bɛna yafa ɲini karamɔgɔ fɛ naam an ka seko ye dugawu kunkurunin don anw da naam ko n'an sela kɛnɛ kan an k'o dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la naam an fa a n'a jɛɲɔgɔn ni diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tuma fɛ ka yafa ɲini cɛkɔrɔbaw fɛ naam k'o ka sira d'an ma an k'o dugawu kalan kosɛbɛ ni ala ka jɛ ye wallahi alhamdulillahi rabbil alamin amin munawwir absar al-arifin bi nur ma'rifati wal yaqin amin وجاذب أزمة أسرار المحققين بجذبات قرب والتقبين آمين فاتح أكفال قلوب الموحدين بفتحة التوحيد وفتح المبين آمين يا ربي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من تين آمين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين آمين يا ربي الرحمن الرحيم آمين العزيز الحكيم آمين العلي الخيوم آمين الحي الخيوم آمين العلي العظيم آمين الأول القديم آمين خاطب موسى الكليم بكتاب التكريم آمين وشرف نبيه الكريم بنسل الشريف آمين ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم آمين مالك يوم الدين آمين قاهر الجبابرة والمتمردين آمين ومبيد تغات الجاهدين ذلكم الله ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين آمين يا ربي فيا من لا شريك له ولا معين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين مؤترفين بالعجز عن القيام بحقك في كل وقت وحين آمين يا ربي يا بائس الريح الأخيم آمين يا مؤي الإزم وهي الرميم آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط أهل الإخلاص والتسليم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين صراط الذين تصلوا بالهدى وفارحوا بما لديهم آمين غير المغضوب عليهم آمين حبنا اللهم منك موجب الصديقين آمين وشهدنا مشاهد الشهداء آمين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين آمين ولا تحشرنا في زمرة الظالمين آمين ولا الضالين آمين آمين يا ربي اللهم بحق هذه الفاتحة افتح لنا فتحا قريبا آمين اللهم بحق هذه الفاتحة افتح لنا فتحا قريبا آمين اللهم بحق هذه الفاتحة افتح لنا فتحا قريبا آمين اللهم بحق هذه الشافية آمين اشفينا من كل آفات وآهات في الدنيا والآخرة آمين اللهم بحق هذه الخيفية آمين اكفينا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة آمين وأجر تلاقات وتعلقات عبادك المؤمنين آمين على أجل موائدك واشفع لنا بنفسك عند نفسك في الدنيا والآخرة آمين إذ لا أرحم بنا وبه منك يا أرحم الراحمين آمين وصلى الله على سيدنا وشفيئنا وحبيبنا وقرة أعيننا أبو القاسم محمد آمين صلى الله عليه وسلم وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين آمين يا ربي ama yafa ɲina an karamɔgɔ fɛ آمين n'a fɔ ko ɲɛna نعم o ye karamɔgɔ ka laɲini ye كسبة ani fili min yela la نعم o ye kalandenya yɔrɔ ye نعم sabu kalanden ka jɔ karamɔgɔ ɲɛ ka kuma نعم kuma dɔw la i dusukun bɛ to ka keleku keleku كسبة nka o t'a yira k'a fɔ k'i ka baara in dabila كسبة a kɛ kun de ye o k'a dɔn ko نعم ja ni anw yɛrɛ tɛ yen maa bɛ sɔrɔ ka kuma o kɔfɛ والله ناتشي o tuma an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ كسبة a fɔ asalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم جزاكم الله خيرا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la 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 ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la 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 ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله أمبي الله تعالى تندو أمبي أو كلمة بيل كلمة فو ni ala ka foli kosɛbɛ an nana sigi bi su in na annabi isa ka su ɲɛnamaya kosɛbɛ ya rabbi ala k'an ka ko ɲɛnamaya ka di anw ma amin ala k'an ka ko ɲɛnamaya ka di anw ma amin ala ka barika don an ka baaraw la ka di anw ma amin ala ka sijan ni kɛnɛya di anw ma an ka ɲɛma ya rabbi ala k'a ka ɲɛma cɛya amin ala ka yafa ma amin ala ka kotoli k'a ye amin ala k'a fara kunnadiya jɔnw kan amin ala k'a fara shahidu kan amin ala k'a fara sadikulu wa'adu kan amin ala k'a fara nabi ɲumanw kan amin ala k'a fara cidenw kan amin ala ka don ɲuman di anw yɛrɛw ma amin si sɔrɔlen kɔfɛ inshallah an balima sofiw an bɛ aw fo kosɛbɛ wallahi an bɛ aw fo a bɛ ten a y'i ŋaniya ɲuman min ta ka sin anw ma ka na sigi an ka kalan daminɛ na fo ka na se kalan in ban ma a ye dugawu min kɛ anw ye an b'a deli ala fɛ ala ka dugawu minɛ amin an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ aw ye kosɛbɛ ala ka dɔnni nɔgɔya aw ye amin ala ka faamuyali nɔgɔya aw ye amin ala ka sabari di aw ma amin ala ka majigi di aw ma amin sabu majigi le bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ wallahi yɛrɛ bonya tɛ foyi sɔrɔ foyi yɛrɛ bonya bɛ buna adamaden ma kosa ala k'an kisi yɛrɛ bonya amin ala ka n'an kafa an yɛrɛ la amin ala ka n'an yaada an yɛrɛ la inshallah diinɛ ala ka kolo kosɛbɛ an b'a deli ala fɛ ala ka limaniya di anw ma amin aw ka dugawu ala k'a minɛ jamana in bɛɛ ma amin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan a ye dugawu min kɛ ala ka minɛ bɛɛ ma amin anw yɛrɛ fana bɛ min kɛra ya rabbi nin su barakama in barika kosɔn ala k'an ka dugawu minɛ ala k'an ka dugawu minɛ ala ka si kalifa an ma ala ka diinɛ kɔrɔta k'an kɛ diinɛ kɔrɔtabagaw ye ala ka faamuyali di burukina faso ya rabbi ala ka ɲama jɔ ala ka hakilisigi di anw ma ala ka jamana in bɔ bolola jamana in faamaw ala ka hakili ɲuman di u ma ala ka sabari hakili di u ma bɛn hakili ala ka di u ma jamana ɲɛmɔgɔ ala ka jamanadenw kanu don a la ka jamanadenw hinɛ don a la ni jamanadenw kanu donna a la ka jamanadenw hinɛ don a la n'ala sɔnna a ma a tɛ fɛn ta ka sin jamanadenw ma min b'o tɔɔrɔ ala k'an kunna diya ala ka hɛrɛ k'aw ye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتيم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب يا لك أحمد الله يلا يلا لا إله إلا الله الله يلا يلا لا إله إلا الله يا رحمن يا رحيم لا إله إلا الله يا مالك يا قدوس لا إله إلا الله سلام يا مؤمن لا إله إلا الله يا قهار يا وهاب لا إله إلا الله يا رزاق يا فتاح لا إله إلا الله عليم يا غبير لا إله إلا الله يا بشير يا حكيم لا إله إلا الله الحق يا وكيل لا إله إلا الله 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 لا إله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا سيدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب الدنيا آمين وقنا عذاب الآخرة آمين وقنا عذاب النار آمين ربنا آمنا بما أنزلت آمين واتبعنا الرسول آمين واكتبنا مع الشاهدين آمين لا إله لا